अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए आज सुबह तकरीबन ये 10:30 का टाइम है और इतनी ज़्यादा फोग थी, लग ऐसे रहा था जैसे सुबह 7 बजे का टाइम है, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा होगी आज। तो इतनी ज़्यादा सर्दी है कि ये सर्दी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। पता नहीं आप लोगों की साइड पे इतनी ज़्यादा सर्दी है कि नहीं, लेकिन हमारी साइड पे टेम्परेचर तकरीबन 1 पे ही रहता है। पूरा दिन फोग रहती है और सर्दी एक्सट्रीम की रहती है। तो आज 5-6 दिन हो गए, सूरज तो देखा भी नहीं है, दिन रात सर्दी ही सर्दी। तो अभी लोड शेडिंग भी हो रही थी, मैं चाय बना रही थी, सुबह नाश्ते का टाइम है, तो सोचा आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सर्दी मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बंदा सारा दिन कमरे में बंद ही रहता है। गर्मी हो तो थोड़ा बंदा बाहर भी जाता है। अब नाश्ते वगैरह करने के बाद मैंने अपना एक बिज़ी होने का एक और ज़रिया निकाला है कि मैं कढ़ाई वगैरह कर रही हूँ। मुझे ये आती नहीं है, ये मेरी अम्मी और मेरी बहन करती थी, तो मैं बचपन में छोटी सी थी तो उन्हें देखा करती थी। तो वैसे ही अचानक से आजकल ये कढ़ाइयों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले जी मैं भी कुछ कोशिश करती हूँ, अगर अल्लाह करे मुझे भी आ जाए। तो ये मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही ये मरोरी टांका डाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिस्टर को तस्वीर जैसे ही सेंड की तो कहती है बिल्कुल ठीक कर रही हो। तो अब सोच रही हूँ कि अपनी एक चादर लेती हूँ तो उसके ऊपर ऐसी बूटियाँ बनाती हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो ऐसे अपने आप को बिज़ी करने के लिए, और सर्दियों में ज़ाहिर सी बात है और तो कोई काम होता नहीं, सारे काम अंदर के ही होते हैं। तो सोचा, मैंने कहा कि ऐसा कुछ काम करती हूँ कि मेरा टाइम भी गुजर जाए और परेशानियाँ और जो बंदा मेंटली तौर पे थोड़ा सा होता है वो भी मुझे टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो इसके बाद बेटी जाग गई थी, नाश्ता वगैरह जिधर बनाया था उधर ही बर्तन पड़े हुए थे। तो मुझे आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है कढ़ाई का, तो मैं बस जिस टाइम फारिग होती हूँ फटाफट कढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ। बस शौक़ का कहते हैं कोई मोल नहीं होता। तो इसके बाद बेटी जागी है, उससे तैयार वगैरह किया है और फिर बच्चों का रूम सेट किया है, क्योंकि फिर बेटा उठेगा तो इसी रूम में ये दोनों खेलते हैं। इन्हें कार्टून लगा के दे दिए हैं। सबसे पहले बच्चों का रूम साफ़ करती हूँ ताकि बच्चे इसी रूम में आके खेलें। और आजकल तो बच्चे हर टाइम इसी रूम में बंद ही रहते हैं। घर भी मेरा बंद है और ऊपर से सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि आजकल तो सर्दी बिल्कुल ही यख बनी हुई है। मेरा दिल सर्दियों में बहुत ज़्यादा उदास होता है, बंदा हर टाइम कमरे में बंद रहता है और बच्चों के लिए कोई और एक्टिविटी भी नहीं होती, हर टाइम बच्चे भी कमरे में बंद, बड़े भी कमरे में बंद। तो पता नहीं आप लोगों की साइड पे इतनी ज़्यादा ठंड है या नहीं, लेकिन पूरे पंजाब में ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। धुंध ऐसी शाम के टाइम ऐसी हो जाती है, लगता है कि किसी हॉरर मूवी का सीन है। तो मेरा तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिल उदास रहता है। मैं कहती हूँ कि बस हर टाइम ठंड तो है नॉर्मल ही रहे, लेकिन धूप निकल लाजमी निकले। तो साथ साथ बच्चों का रूम भी साफ़ कर रही थी। बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा गंद होता है, रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा बच्चों का रूम लाजमी साफ़ करती हूँ। इनके टॉयज़ बिखरे पड़े होते हैं ताकि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा गंद नहीं बनाते हैं। जब खेलते हैं तो खेलने के फ़ौरन बाद अपने टॉयज़ लाजमी अपने बास्केट में रख देते हैं। मैंने इनकी ये आदत डेवलप की हुई आता है कि अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी ये आदत है कि ये सारे टॉयज़ अपनी बास्केट में डाल देते हैं। एक साइड पर इनके सारे टॉयज़ रख देती हूँ और दूसरी साइड पे ये खेलते रहते हैं। कमरे से फारिग होने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन में आती हूँ। आजकल तो पानी इतना यख बना हुआ है, गर्म पानी की सहूलत है नहीं, और ठंडे पानी से बर्तन धोना तो इतना ज़्यादा मुश्किल है, हाथ मेरे तो जम जाते हैं। तो इस साइड पे सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हैं। सोचा कि आज कमरे का ही सारा काम करती हूँ। ऐसा करती हूँ कि किचन को अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, टेबल के ऊपर शीट बिछा दी और साथ ही चेयर रख दी है। आजकल कुकिंग में बिल्कुल किचन में नहीं कर रही, कमरे में ही करती हूँ ताकि कमरा में गर्म हो जाए और साथ में मेरी कुकिंग भी हो जाए। तो किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। तो मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, बस रेंट के घर ऐसे ही होते हैं, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र है, इसी पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसके बाद थोड़ी बहुत धूप निकली थी। आजकल मैं बच्चों के कपड़े इसी तरह सुखा रही हूँ कि पंखे के नीचे फैला देती हूँ, पंखा लगा देती हूँ, ऊपर दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के नीचे भी एक कपड़ा रख देती हूँ ताकि ठंडी हवा बाहर ना आए। तो थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े ऐसे सूख जाते हैं, जो रही कसर होती है फिर मैं इन्हें इस तरह से सुखा लेती हूँ ताकि बच्चों के कपड़े पहनने के काबिल हो जाएँ। बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल ही सांस भी लेना आजकल मुश्किल है। जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस दफ़ा सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा है।
تو کمرہ ایک دن پہلے میں نے صاف کیا تھا، لیکن وہ کپڑوں کی ایک بر سی ہوتی ہے، وہ میں سوچا کہ صوفے بھی صاف کر لیتی ہوں، ان کے اوپر بر آئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صوفے میلے پڑے ہوئے ہیں۔ تو صوفوں کو میں صاف اس طرح کرتی ہوں کہ گرم پانی میں تھوڑا سا صرف یا کوئی بھی لیکوڈ چیز ڈال کے صاف کپڑے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ بھگو کے ایک تو اس کے کپڑے کو نچوڑ کے پھر اس کے ساتھ صوفے صاف کرتی تو صوفے یقین مانے بالکل چمک اٹھتے ہیں۔ تو کمرہ یہ بھی صاف ستھرا کر لیا تھا۔ اس کے بعد لائٹ چلی گئی تھی، 2 بجے کا ٹائم تھا، تو پھر دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے، لائٹ اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو سوچا جو کپڑے سوکھے ہیں ہوا سے وہ نہ لے آؤں۔ تو پھر میں چھت پہ آ گئی تھی کپڑے لینے کے لیے۔ آج کل بس لائف میں کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، یہی چھوٹی موٹی جو روٹین ہوتی ہے گھر کی وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اپنی دکھ بھری داستان، اپنی جو لائف میں ہوتا ہے وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ سمپل سی میری لائف ہے اور سمپل سی میری روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا 500 کمپلیٹ کر لیا سبسکرائبر۔ پلیز میرے لیے آپ تھوڑا سا اور بھی سپورٹ مجھے کریں اور میرے ساتھ آپ تھوڑا سا تعاون کریں تاکہ میرا 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکے۔ آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، اس وجہ سے زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ تو یہ بچوں کے کپڑے تھے جو کہ میں سائڈ پہ رکھے ہیں ٹب میں، یہ کچھ ساتھ نیچے لے کے جانے والے ہیں اور کچھ ادھر ہی اوپر ہی پھیلاتی ہوں جو بہت زیادہ ٹھنڈے تھے تو وہ نیچے نہیں لے کے جاتی۔ کچھ بچوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تھے گیلے تو اوپر ہی چھوڑ کے جاؤں گی۔ اب دروازہ بند کرتی ہوں اور نیچے جاتی ہوں تو وہاں کے بچے نہ جاگے ہوئے ہوں، بچوں کا بھی یہی ڈر رہتا ہے، دل کرتا ہے اوپر تھوڑی دیر بیٹھوں، کھلی ہوا میں، ٹھنڈی ہوا میں سانس لوں، لیکن بس کام کا اتنا پریشر ہوتا ہے، برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو میرے گھر کے پاس یہ ہے مین روڈ بھی، تو میں کبھی کبھار جب فارغ ہوتی تو ادھر کھڑے ہو کے دیکھتی رہتی ہوں باہر۔ تو نیچے آئی ہوں فٹافٹ، بیٹی جاگی ہوئی تھی، اس کے لیے سنیکس وغیرہ بنائے کیونکہ اسے چپس بہت زیادہ اچھے لگتے تو اس کے بعد ہانڈی بھی بنانی تھی۔ تو اندر ہی چولہا رکھا ہے کہ بچے بھی اندر کھیلتے رہیں، بیٹا سویا ہوا تھا تو بیٹی کے لیے فٹافٹ فرائز بنائے ہیں۔ ابھی لائٹ بھی جانے والی تھی، فٹافٹ اس کے لیے فرائز بنائے کہ یہ نہ ہو کہ لائٹ چلی جائے اور ویڈیو درمیان میں ہی رہ جائے۔ اور سالن بھی بنانا تھا، اس کے لیے بھی سالن میں جو چیزیں بھی ایڈ کرتی ہوں وہ فرائی کر کے گرینڈ کرتی ہوں تو اس سے سالن وہ بہت زیادہ سافٹ سا بنتا ہے، جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سافٹ سا ہوتا ہے تو اس سے وہ گریوی بڑی اچھی سی بنتی ہے۔ تو میری یہی عادت ہے کہ مجھے سب پہلے کوکنگ نہیں آتی تھی، میں تو اپنے مائنڈ سے کوکنگ کرنا سیکھی ہے کہ کون سی چیز کیسے بنانی ہے۔ تو جب ایسے جو بھی مسالے ڈالو تو وہ گرینڈ اگر کرو، فرائی کر کے گرینڈ کرو تو اس سالن کا ذائقہ ایک الگ سے ہوتا ہے، اور کچے جیسے پیاز آلو اس طرح پیاز وغیرہ کو گرینڈ کاٹ کے ڈالو تو اس کا ذائقہ ایک الگ ہوتا ہے۔ میں پہلے پیاز کو فرائی کیے ہیں، اب جیسے میں سفید چنے بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے پیاز کو فرائی کیا ہے، فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اسے نکال کے اور جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا۔ جنجر گارلک کا پیسٹ تھوڑا سا براؤن ہوا تو اس میں میں نے پیاز، ٹماٹر اور سوکھا دھنیا اور سبز مرچیں گرینڈ کر کے وہ میں نے ڈالی ہیں۔ تو اب مسالہ الحمدللہ اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا۔ اس میں نے جو میرے بوائل کیے ہوئے چنے تھے وہ میں نے ڈالے ہیں تو اچھا سا سالن بن گیا تھا الحمدللہ۔ یہ اتنا مزے کا ان کا ٹیسٹ تھا جیسے لگتا ہے کہ حلوہ پوری کے چنے ہوتے ہیں، تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا الحمدللہ۔ اور ساتھ میں تھی تندور کی روٹی تو بہت ہی مزہ آیا تھا۔ آپ سب کو میرا ولاگ کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ می۔ اللہ حافظ۔